से सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी स्पीड का सहारा लेकर इन्हें पंजों से उड़ा ले जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कितना वजनी है, इनके फौलादी पंजों की ताकत का ही कमाल है कि ये लोमड़ी और बकरी जैसे जानवरों को भी ऊंचे पहाड़ों से पकड़कर नीचे फेंक देते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती है। इनके लिए कोई भी शिकार छोटा या बड़ा नहीं होता। खरगोश, सांप, छिपकली से लेकर बेर तक अपनी दाग जमाते हैं। इसे देख लीजिए किस बेरहमी से ये कैसे बारी बरकम बकरी को नीचे गिराकर हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देता है। कुछ ऐसे ही ये सलूक लोमड़ी के साथ भी होता है। लोमड़ी जो खरगोश को खुराक बनाने की तलाश में रहती है। जरा इस सांप को ही देख लें जो पहली और आखिरी बार आसमान की सैर कर रहा है, क्योंकि अब इसका बेरहमी से मरना तय है। खैर, शिकार तो शिकार, ये तो इंसानों तक को नहीं छोड़ता है, इन्हें भी अपनी लपेटे में ले लेता है। यहाँ एक 6 साल के बच्चे को ईगल हवा में उड़ा कर ले जाने की कोशिश करता है। ये क्लिप साफ जाहिर करता है कि इनका हमला क्या कर सकता है। नंबर 9, लैमरगॉयर। इसे अच्छे खासे सफेद बर्ड और खौफनाक चेहरा रखने वाले गिद्ध से आपका डरना लाजमी है। जैसे इसकी हरकतें हैं, इससे पूरा एनिमल किंगडम खौफ खाता है, और खाए भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने शिकार को खाता ही कुछ इस अंदाज से है। अपना 7 किलो के वजन के साथ इनके पास मजबूत पंजे और तेज़दार चोंच भी होती है, जिससे ये शिकार को खाने के लिए जाने जाते हैं। सड़े गले मांस से लेकर जहरीले शिकारियों को पहचानने की सलाहियत इसमें होती है। वैसे तो ये खुद तो शिकार नहीं करते, लेकिन जंगल में मरे हुए जानवर पर अपना हाथ साफ करने में नंबर 1 है। ख़ास तौर पर ये हड्डियों को चबाने और इनका बोन मैरो खाने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। कई बार ये हड्डियों को पहाड़ों से गिराते हैं ताकि ये आसानी से टूट जाएं। इनके अलावा ये कछुए को मारने और इनको हरासा करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। हड्डियों की तरह मजबूत शेल वाले कछुए को ये ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं ताकि इनके अंदर मौजूद सॉफ्ट मांस को खा सकें। हालांकि ये इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन जंगल में जो कुछ मिलता है ये सब चट करने में माहिर हैं। नंबर 8, फैल्कन। 186 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फैल्कन बड़े पंख, तेज नजर, शानदार हंटिंग स्किल के मालिक हैं। स्पीड के ये मास्टर हॉरिजॉन्टल ही नहीं बल्कि पूरी स्पीड से वर्टिकली उड़ने में भी माहिर होते हैं। शिकार पर वार करने के लिए ये इन दोनों तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वर्टिकली उड़ने में इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमला सीधा सर पर होता है, इसलिए शिकार के बचने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ज़मीन के जानवरों को शिकार बनाने से लेकर आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक हर कोई इनका टारगेट होता है। एक बार इन्हें इनका शिकार मिल जाए तो ये अपने नुकीले चोंच से इसे चीर फाड़ डालते हैं। इसके अलावा इनके पंजों की पकड़ भी कमाल की होती है। ये जिस शिकार को पकड़ लेते हैं इसका छोड़ना लगभग नामुमकिन ही होता है। नंबर 7, म्यूट स्वान। हंसों को हमेशा प्यार से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन ये प्यार कम नफरती बिहेवियर के ज़्यादा होते हैं। अग्रेशन इनके अंदर कूट कूट कर बड़ा होता है। अक्सर ये तालाब और झील के अंदर ये बर्ड देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत कूल हैं, लेकिन एक बार आप इसे छेड़कर तो देखें ये कैसा तमाशा करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अपने पेट के साथ इसके आसपास घूमते हैं तो ये इन्हें भी नहीं बख्शती। स्वान का सबसे बड़ा हथियार इसकी दमदार चोंच होती है। चोंच से ये जख्मी करने के अलावा ये जानवरों को पीछे धकेलने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं, और ये इंसानों पर भी अपना हमला करने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें, ये अपनी चोंच से एक छोटी बच्ची तक को नहीं बख्शती और इसकी उंगली को काट लेती है। नंबर 6, सदर्न जॉइंट पेट्रल। जॉइंट पेट्रल को एक परिंदा कहने की बजाय एक खूनी दरिंदा कहना बेहतर होगा, क्योंकि अटलांटिक सील से लेकर पेंगुइन तक को अपना शिकार बनाने वाला ये परिंदा इनको तड़पा तड़पा कर मारता है। सबसे पहले ये इन्हें नीचे से खाना शुरू करता है और फिर पूरे जिस्म को चीर फाड़ डालता है।
برفیلے علاقے میں رہنے والے پینگوئن کے بچوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرنے والا پرندہ جانا جاتا ہے اور انہیں مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ اس کے پورے ایکٹ میں پینگوئن اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتے، کیونکہ جوائنٹ پیٹرن سے الجھنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ سیل ان کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے، لیکن یہ ان کے بیبیز کو بھی بے رحمی سے کھا جاتی ہے۔ نمبر 5، سدرن کیسوویری۔ منموہی اور خوبصورتی کے دیوانے آپ کو ہر کہیں مل جائیں گے، لیکن اپنا دل انہیں دینے سے پہلے اس کے چہرے کے پیچھے کی سچائی تو جان لیجئے۔ بھلا یہ پرندہ اپنے لمبے اور رنگ برنگے چہرے کے ساتھ معصوم لگتی ہے، لیکن غصہ آنے پر جو یہ تباہی مچاتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیسوویری کی تعداد آج کے دور میں بہت کم ہے، لیکن اس برڈ کا جسم ہمیں ہمیشہ ڈائناسور کی یاد دلاتا ہے۔ مانو کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے پرانے زمانے سے نکل کر کوئی جانور ہمارے بیچ آیا ہو۔ کیسوویری ویسے تو اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لیکن یہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتی ہے۔ ایک بار موڈ خراب ہونے پر اس کے پاورفل حملے سے جانور ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ اپنے بڑے جسم کی وجہ سے اور اپنے پنجوں سے یہ دشمن کو مٹی میں ملانا جانتی ہے۔ اور اب یہاں ہی اسے دیکھ لیں کہ اس کا غصہ کس حد تک چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ غصے میں انسان کو پوری طرح زخمی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوبصورت چہرے کی دوسری سائڈ ڈارک سائڈ بھی ہے، جو انہیں خطرناک بناتی ہے۔ نمبر 4، آسٹرچ۔ سب سے خطرناک پرندے کی بات کی جائے تو آسٹرچ کا نام آنا لازمی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ان کی کتنی جلتی ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، لیکن اپنی رفتار کے ساتھ دوڑنے میں ان کا جواب نہیں۔ 150 کلوگرام وزنی اور 9 فٹ لمبی آسٹرچ کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کے لمبے اور زبردست پیر ہوتے ہیں، جس کے حملے سے یہ جانور تو کیا انسان کو بھی زخمی کر سکتی ہے۔ 72 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑتے ہوئے یہ کئی بار ٹاپ ہنٹر کو بھی لات مار کر اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں۔ شکار کے معاملے میں یہ چھپکلی وغیرہ کو اپنی خوراک بناتی ہے، انہیں ایک بار میں نگل جاتی ہے۔ ان کا غصہ تب سامنے آتا ہے جب کوئی انہیں ستاتا ہے یا ان کے زیادہ قریب جاتا ہے، تو یہ پھر کچھ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمو۔ اپنے رشتہ دار کیسوویری جیسا چست درست جسم اور لمبی ٹانگیں ایمو کے پاس بھی پائی جاتی ہیں۔ 50 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والی یہ برڈ نہ کہ خود کو بچا سکتی ہے، بلکہ اپنے پر حملہ کرنے والے شکاریوں کو اپنی ایک ٹانگ سے شکاریوں کی ہڈی بھی توڑ سکتی ہے۔ غصہ آنے پر انسانوں تک کو نہیں بخشتی۔ اومنی وارس ہونے کے ناطے یہ شکار میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اس کے پنجوں کی طاقت جانوروں کو پھاڑ سکتی ہے۔ جنگل میں یہ برڈ پودوں اور ماس وغیرہ کو کھاتی ہے۔ یہاں چھیڑنے پر دیکھیں کہ یہ کیسے آدمی کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اسے ڈرا کر اٹیک کر سکے۔ نمبر 2، آسٹریلین میگپائی۔ آسٹریلیا کے گھاس کے میدانوں، پارک اور گارڈن میں گھومنے والی آسٹریلین میگپائی وہاں کی سب سے خطرناک پرندوں کا ٹائٹل کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا اگریشن اور اپنے گھونسلے کو لے کر یہ کچھ زیادہ ہی اگریسو رہتی ہے۔ اس کے گھونسلے پر کوئی آنچ آ جائے وہ اسے ذرا بھی گوارا نہیں۔ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ جانور تو جانور، یہ انسان پر بھی زیادہ قہر برساتی ہے۔ اس کے گھونسلے کے پاس سے گزرنے والے انسان کو یہ حملے کا شکار بناتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو جنگلی جانوروں سے زیادہ اس پرندے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی اور کبھی بھی لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ آئے دن آسٹریلیا میں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ یہاں اس پرندے کے قہر کا شکار انسانوں کو ہونا پڑتا ہے۔ یہ حملے کے لیے اپنے مضبوط پنجے اور چونچ کا سہارا لیتی ہے۔ نمبر 1، شرائک برڈ۔ اگر کیوٹ فیس بنانے کے لیے جنگل میں ایوارڈ دیا جاتا تو شاید شرائک برڈ بازی مار جاتی۔ چھوٹے قد اور لمبی چونچ کے ساتھ
श्राइक बर्ड वो परिंदा है जिसे सीरियल किलर भी कहा जाता है। जंगल में यहाँ ज्यादातर जानवर भूख लगने पर ही शिकार करते हैं। वही खुराक को लेकर इसका अलग ही नजरिया और रवैया में देखने को मिलता है। दरअसल जब इसे शिकार मिलता है तो ये तभी इस पर टूट पड़ती है और शिकार को ये अपनी चोंच से मारने के बजाय इसे अपने चोंच से कांटों में घुसेड़ देती है और इस प्रोसेस में सबसे पहले ये शिकार की गर्दन तोड़ती है और फिर इसके बाद ये इसे कांटों में फंसा देती है। एक हफ्ते या 10 दिन बाद जब इसे भूख लगती है तो ये अपने शिकार को थोड़ा थोड़ा खाती है। श्राइक बर्ड का ये तरीका एनिमल किंगडम में सबसे अलग और अनोखा है। कभी कभी ये मानना मुश्किल हो जाता है कि इतनी सी चिड़िया ये सब कुछ कर सकती है। तो ये थे जंगल के ऐसे खूनख्वार परिंदे जो अग्रेशन के मालिक हैं, जिनके हमलों से जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।